O sige, magmi-meeting tayo yung mga nakaraang linggo. Oh. Asa si Chloe, look? Sa office. Si JC, Nick. Ay, si Hart nasan? Kulang tayo ah. Sir, sorry. Late ako. Bawi ako next time. Anong oras na, Hart? Hi, ma'am. Si sir po. Sa loob po. Hi, sir. Oh. Early out pa ako, sir. Bawi ako next time. Sige. Go! Sahod mo. Nick, sahod mo. Sahod mo, Bong. Ayaw mo ba sumahod? So, ano to? Angal ka pa. Kapal-kapal niyan. Nagpapaa ka pa talaga. Oh, makakulang yan. Heart, sahod mo! Oh, Sir. sahod mo. Thank you, sir. Ba't 1K lang po, sir? Bawi ako sa'yo next time.